नमस्कार दर्शक बंधु पहला तो आपण मान मोर संबलपुरी न्यूज रे बहुत बहुत स्वागत करुछे। आज आम जानमा जेन माने सीएम किसान योजना गोटे किस्ती पाइछन सेमान को पीएम किसान योजना पैसा केबे मिलबा। जेन माने सीएम किसान रे नुआ नुआ पाइछन सेमान पर पीएम किसान केबे लागू हेबा। सेमान को पीएम किसान पाइबा लागि आवेदन करबा के पड़बा कि आवेदन करबा के नहीं पड़े कि ऑटोमेटिक आसबा। आज आपण माने से विषय जानबा लागि जाउछन। आसुन आपण माने भी जदि सीएम किसान रो हिताधिकारी अछन आपण माने भी जदि सीएम किसान टंका पाउछन थोड़े निश्चित भाव आपण माने देखिए दून आज अपडेटा आपण माने जानी पारबे जे आपण पर सीएम किसान रे पाइछन जेन पैसाटा आपण को पीएम किसान योजना पैसा केबे मिलबा। देखुन आपण माने तो जानि सारिछन अनेक हिताधिकारी अछन जेन माने कि एप्रिल मासर 30 तारिख दिन अक्षय तृतीया दिन सीएम किसान रो पहला किस्ती पाइछन। अनेक हिताधिकारी आवेदन करथिले और अनेक हिताधिकारी कालिया योजना बेले जेन भूमिहीन थिले से माने चाषी पंजीकरण कली करी चाषी कला पर से माने चाषी रे भी पैसा रेचन सीएम किसान पैसा तो सेति लगी आपण मन को केबे मिलबा। आ जहाँ भी अछन सीएम किसान रो हिताधिकारी जेन माने नुआ करी पाइछन से माने समस्त वेटिंग करिछन जेन माने पीएम किसान पैसा नहीं पाइबा समस्त वेटिंग करिछन जे पीएम किसान पैसा केबे मिलबा केनता लागू हेबा ऑटोमेटिक मिलबा कि आमे ऑनलाइन करमु बोली करी सेति लगी आपण माने थोड़े देखि दउन देखि देला परे आपण माने जानि पारबे जे आपण को पीएम किसान योजना पैसा केनता मिलबा। देखुन मुझे जेनटा कॉल सेंटर से कथा ही सारी ऑफिस संगे तो से माने जेनटा कहिछन आपण माने आज सुनि दुन थोड़े सुनला परे आपण माने जानि जिबे काहे जे बहुत लोग सीएम किसान जेतेले पहले पीएम किसान लगी आवेदन कले और जेन माने आवेदन करिछन समस्त गोटा रिजेक्ट हो जाइए तो से लगी जदि आवेदन करी नहीं हवा आपण माने केनता पाइबे मुई कहि दूचे आपण मान को ऑटोमेटिक मिलबा केनता मिलबा ऑटोमेटिक जेनटा कि मुई कॉल सेंटर से कथा हेचे से माने कहिछन ऑटोमेटिक मिलबा बोली और केन ठानु मिलबा केबे ठानु मिलबा आपण माने जेनटा कि ये रिकॉर्डिंग ता थोड़े आपण माने सुनी देले आपण माने जानि जिबे। आ मुई जेनटा कि कथा हेचे से माने कहिछन सीएम किसान के दुई किस्ती मिलला परे पीएम किसान मिलबा तो गोटे किस्ती मिली से आपन को अक्षय तृतीया रे और गोटे किस्ती एबे मिलबा जेनटा कि आपन को नुआ खाई रे और नुआ खाई रे मिली सारला परे आपन को पीएम किसान लागू हेबा ऑटोमेटिक आपन को पाके पीएम किसान रो पैसा आसबा ऑटोमेटिक आसबा सेति लगी आपन मन थोड़े देखि दुन तापर आपन मन जानि जिबे। आ जदि आपन माने किछि भी पचरा बाली कि चाहछन आपन माने जेनटा कि कॉल सेंटर के फोन करि पचरे पारबे आ आपन माने आर भी अधिक किछि जानि पारबे किंतु मुई जहाँ पचरा बार थिला मुई पचरे देछे मुई टोटल पचरे देछे केनता लागू हेबा किन मान को नारे जमीन थिला हेबा एग्री स्टॉक बाकी करबा के पड़बा आपन को एग्री स्टॉक रे आपन को निहाती करबा के पड़बा जदि एग्री स्टॉक नहीं करबे आपन को पीएम किसान पैसा नहीं मिले तो कहार नारे जमीन थिले केनता करबे निजर नारे थिले केनता मिलबा बापा नारे दादी नारे थिले केनता मिलबा मुई टोटल पचरे देछे आपन मन थोड़े सुनी दम सुनला पर जानि पारबे। किसान कॉल सेंटर को आपन को स्वागत। एही कॉल टी को प्रशिक्षण और गुणवत्ता उन्नति पाई रेकॉर्ड करा जिवो। आज्ञा नमस्कार किसान कॉल सेंटर को स्वागत करते हैं सहयोग पर सर संबलपुरी कथा बुझी पारबे कि तो आज्ञा जो सीएम किसान जन आवेदन टा करा हेचे आज्ञा आ जन एप्रिल मास रे 30 तारिख मिली थिला गुटे किस्ती आज्ञा बेले सेटा किसान योजना पाबा लगी पीएम किसान रो काना करबा पड़बा कि ऑटोमेटिक आसबा। ठीक अछि त्रिलोचन राणा कोतरे बलांगीर डिस्ट्रिक्ट मुरीबल ब्लॉक रू आज्ञा आपन गां नाटा कहबे आज्ञा टिगरापुरा टिगरापुरा हां आज्ञा ठीक अछि टिके रहंतो ताको अपडेट कर दिए टिगरापुरा ठीक अछि देखो तो आपन पीएम किसान रो गोटे गाइडलाइन अनुसार आपन रहउची आपन जदी सीएम किसान गोटे किस्ती मिली छी हां ताले आपन दीटा किस्ती परे आपन आपे अपडेट होबा आपन एप्रिल रे मिलिथिला हां नहीं एप्रिल 30 रे पाइथिली बेले आ दी किस्ती मिलला परे ऑटोमेटिक आसीबो आ गोटे किस्ती एबे नुआ खाइ रे जो पडियार अछि सेटा परे आपन आपे आपे एलिजिबल हेबे आज्ञा दी नंबर किस्ती मिली सारला परे 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 आज्ञा हला आ आज्ञा ऑनलाइन करबाक नहीं पड़े तो ना ना आज्ञा करियो पड़िबो नै आज्ञा नहीं नहीं आमे थोड़े फोन करथिलु कॉल सेंटर को कहले कि नहीं ऑनलाइन करबा को पड़िबो हला ठीक अछि देखंतु आपण देखंतु सर जे कहले ठीक अछि आपण जदी अधिक आपण को माने किछ माने माने चिंता रे पड़चंद कि केमते काळे हम भूल कहतु कि सिट कहतु नहीं नहीं भाबार नै न सर देखुन आमे आपण आज्ञा आज्ञा आमे आपण को पचरामु आपण करनु ही जानमु
ଆଜ୍ଞା ନା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଠିକ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଠିକ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାବି ମାନେ ଯାହାବି ସ୍କିମ୍ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସେ ପିଏମ କିଷାନ ହଉ କି ସିଏମ କିଷାନ ହଉ ହୁଁ ତ ସେମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ହଁ ହେଲା ଆପଣ ଥରେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଆମେ ତ କହିଦବୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଯେତିକି ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବେ ଥରେ ଫୋନ କରିଥିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ ବାକି ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ସେଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିଲାଗି ଆଉ ଥରେ କଲ୍ କରି ପଚାରବାକୁ ସେଇଆ ପଡିବ। ସେଇଆ ସେଇଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ଫର୍ମାଲିଟି ଆପଣ ସିଏମ କିଷାନ କରିଛନ୍ତି ହୁଁ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପୋର୍ଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉ କି ଫାର୍ମର ଆଇଡି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହଉ ହୁଁ ହେଲା ଏରା ସବୁ ଠିକ ଠାକ କରିକି ଆପଣ ଅପଡେଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ହେଲା ସେଟା ଆପେ ଆପେ ଅପଡେଟ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ ହେଲା ଆମର ଏଗ୍ରି ଷ୍ଟକ୍ ବି କରିବାକୁ ପଡବା କାଁ ଆଜ୍ଞା ଆଗ୍ରିଷ୍ଟାକ ପୋର୍ଟାଲ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ହଁ ବେଳେ ବେଳେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏମ କିଷାନ ସିଏମ କିଷାନ ଥ୍ରୁରୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସେ କି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି ହଁ ଯଦି ନାଇଁ ସେଟା ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ ଆସିଗଲା ତା ବାଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା 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 ହେଲା ଆଉ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁନ୍ ଯଦି ତ ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ବେଲେ ଜମିନଟା ମୋର ନାଁରେ ନେଇନ ମୋର ବାପାର ନାଁରେ ଅଛି ସେଟା ଫିର କାଣା କରିବାକୁ ପଡବା କି ମିଲବା ନା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ହଁ ହଁ ଆଫିଡେଭିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହଁ ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଥିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରୁଫ ଥିବ ଯେମିତି ଆପଣ ଆଇ କାର୍ଡ ହଉ କି ହୁଁ, ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ ସେଠି ଆପଣ ନା ବାପା ନାଁ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ତାପରେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ଜମି ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆଫିଡେଭିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପଣ ବାପା ଅଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ହୁଁ ତ ହୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ କରିକି ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବମିଟ କରିବେ ହେଲା ଆଉ ଅଫିସ ସେଟା ଯେନ୍ ଆମର ବାପାର ବାପା ଥିସନ୍ ତାଙ୍କର ନାଁରେ ଥିଲେ ହେବା କି ନାଇଁ ହେଇଯିବ କିଛି ନୁହେଁ ସେଟା ବି ଏଫିଡେଭିଟ କରିବାକୁ ହେଲା ପଡବା ଆଫିଡେଭିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ବେଲେ ହେଲା ସିଏମ କିଷାନ ରୁ ଦୁଇଥର ମିଲଲା ପରେ ତ ପିଏମ କିଷାନ ମିଲବା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସିଏମ କିଷାନ ଦିଟା ମିଳିଲା ପରେ ପିଏମ କିଷାନ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ଜମି ନାହିଁ ତାହେଲେ ନ ମିଳିପାରେ ନାଇଁ ହେଲା ନାଇଁ ଜମି ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ତ ଚାଷୀ ହେଇଛି ନା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ମାନେ ଆମର ଯେତିକି ସୂଚନା ମିଳିଛି ହେଲା ହଁ ହଁ ଆପଣ ସିଏମ କିଷାନ କୋଉଥିରେ ଆପଣ ମାନେ ଭୂମି ଥିବାରେ କରୁଛନ୍ତି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଚାଷୀ ଅଛି ନା ନା ଆଗରୁ ଭୂମି ନଥିଲା ଥିବା ତାକୁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲି ଚାଷୀରେ ଏବେ 30 ତାରିଖ ମିଳିଛି ନା ଚାଷୀ ନୁହେଁ ଆପଣ ଜମି ଥିବା ତାଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କାଟେଗୋରୀ ଥାଏ ସ୍ମଲ୍ ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ମାର୍ଜିନାଲ ଫାର୍ମର ହଁ ସେଇଟା ଅଛି ଯେ ଅଛି ତ ଆପଣ ଜମି ଥିବା ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ସିଏମ କିଷାନ ତ ପ୍ରୁଫ ଦେଖେଇଥିବେ ନା ହଁ ଆପଣ ଜମି ଅଛି ନହେଲେ ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିବେ ନା ନାଇଁ ଜମି ଅଛି ସେଥି ଲାଗି ତ କରିଛେଁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ରାସନ କାର୍ଡ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ସବୁ ସବୁ ଏସବୁ ଅଛି ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଠିକ ଆଉ ଅଛି ବିନା ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ କେନ ମିଲୁଛି କି ସିଏମ କିଷାନ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତ ଆଜ୍ଞା ମିଲବାର ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଆଫିଡେଭିଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆପଣଙ୍କୁ ତହସିଲ ଅଫିସରେ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତହସିଲ ଅଫିସରେ ଆଫିଡେଭିଟ କରିଦେବେ ତାପରେ ସେଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସେମାନେ ଆଟେଷ୍ଟ କରିକି ସବମିଟ କରିଦେବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ଅପଡେଟ ରହିଯାନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ଠିକ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ନାଇଁ ସାର୍ ସେତିକି ସାର୍ ହଁ ମନେ କରିକି ଆପଣ ସେ ପୋର୍ଟାଲ ଆଗ୍ରିଷ୍ଟେକ୍ ପୋର୍ଟାଲଟା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କଲ୍ଟି ଧନ୍ୟବାଦ କାଟିବେନି କଲ୍କୁ ଆଇଭିଆରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛି 1 ରୁ 5 ରେଟିଂ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ କିଷାନ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା